دام سهوي كسموت كبجت تلفي بارتي الدارة كافون أركته قوي زبي ينجر وليني جارة أكما كافون إنسان في سوامي تاسس بيجتون خولوتي كينيا هندا سبب لم يبايع بيا كنا كيسجرا ولين بيا نجاك أبدو خوندا كين نفتاتو كايجا تقول كتوم ما نويلال تجارة نيجي كم سوكي كيسجرا ورسان كيسا أركته ولين كم ساجر Parti adda warra hoggantoota bakka bu'ee dhufe dira erga argitee dhaamsa hawwii argitee nu dabarsan qabanii dhaabtota san keessa dhaaba addi bilisummaa Oromoo abootas keessa jira. Eeyyeen waliin qabsoofnamire abaa'oo hin ta'in kennan abaa'oo hin ta'in shaalateen hin kennan abaa'oo kabakka deemee Opo jagesa kapisa kara orang tadi kita berjalan ke luar. Wali jalan ni le, apa sih dah? Bukan dah. Muka. Adib di semua orang korang kenal. Sakabat. Yeroo keessan hedduu osoo hin fudhanne dhaamsa kana isinii dubbisuu barbaada. Kabajamtoota kabajamaa Durataa KFO Profeesar Mararaa Guddinaa, kabajamtoota hoogganoota miseensotaa fi deeggartoota KFO, kabajamtoota hirmaattota kora kanaa. Dura nagaa kiyyaa, dura maqaa kiyyaa fi adda bilisummaa Oromootiin nagaa Jallummaa onnee keenya irraa maddite isinii dhiyeessuu barbaanna. Nagaa kiyyatti aansee sirna baniinsa kora sabaa lammaffaa Koongireesii Federaalawaa Oromoo irratti akka argamnuuf nu afeeruu keessaniif guddoo isin galateeffachuu barbaanna. Haala hedduu rakkisaa keessatti kora sabaa lammaffaa KFO qopheessuu irratti milkaa'uu keessaniif baga gammaddan jechuu barbaanna. Kora kana irratti milkaa'uun keessan milkaa'uu uummata Oromoo qofa osoo hin taane milkaa'uu saboota sablammootaa fi uummattoota biyya kanaa harqoota cunqursaa jalatti dararamaa jiran hunda waan ta'eef ammas irra deebi'ee baga milkooftan jechuun barbaada. Akkuma hundi keessan beektan haalleen bal'oo fi rakkoon mara keessatti KFO fi ABO'n hariiroo wal hubannoo waliin hojjechuu, hariiroo jaalalaa, tokkummaa fi nagaa baroota dheeraa lakkoofsise qabu. Hariiroo hojii kaayyoo waloo irratti hundaa'e baroota dheeraaf KFO fi ABO gidduu ture irraa namooti hedduun dhaabota kana lamaan akka lakkuutti ilaalu. Hariiroon kaayyoo KFO fi ABO gidduutti baroota dheeraaf tiffamee har'a ga'e callisee kan argame osoo hin taane beekumsaa fageessanii yaaduu akkasumas dantaa sabootaa sablammootaa fi uummattoota biyya kanaa bu'uura taasifachuu hoogganoota dhaabota kana lamaanii irraayi. Bakka ABO'n hanqise KFO'tu guutu. Bakka KFO'n hanqise ABO'tu guutaa ture. Rakkoo hamtuun yeroo ABO mudatu KFO abdanna turre. Rakkoo hamtuun yeroo warra KFO mudatu isaanis nu abdatu turan. Dhaabota kun lamaan dhaabota wal gargaaraa fi wal abdachaa har'a ga'anidha. Dhaabota siyaasaa biyya kana keessatti argaman hunda irra kan wal dubbisuun waliin hojjechaa har'a ga'an dhaabota kana lamaani. Hariiroon tokkummaa fi waliin hojjechuu KFO fi ABO wareegama qaaliidhaan tiffamee har'a ga'e injifannoodhaan haga xumuramutti dhaloota irraa dhalootatti darbee tiffamuu qaba. Korri kun kana daran
akka jabeessu abdii qabnu ibsachuu barbaanna. Kabajamtoota hirmaattota kora KFO ABO'n seenaa dararaa fi baroota dheeraa keessa waliin darbanii har'a ga'aniiru. Seenaan dararamaa fi hidhamuu miseensotaaf deeggartoota KFO seenaa dararamaa fi hidhamuu miseensotaaf deeggartoota ABO'ti. Miidhaan KFO irra ga'u ABO hanqatee hin beeku. Miidhaan ABO irra ga'u KFO hanqatee hin beeku. Mana hidhaa biyya kanaa keessatti baroota EPRDF irraa eegalee haga har'aatti kan waliin dararamu miseensotaaf deeggartoota dhaabota kan lameeniiti. Wareegama obboleessa keenya Haacaaluu Hundeessaa booda duula hidhaa gaggeeffame keessatti hunda caalaa kan mana hidhaatti guurameef dararame miseensota KFO'f ABO'ti yoo jenne dharaa miti. Haala hamaa namni guddoo sodaachifame wal gaafachuun rakkisaa ture keessatti illee miseensotiif deeggartooti KFO mana hidhaa turan waan argatan ofii dhiisanii kennuufiidhaan yookaan ammoo qooduufiidhaan miseensotaaf deeggartoota ABO mana hidhaa turan waliin jiraachaa turan. Miseensotiif deeggartooti KFO miseensotaaf deeggartoota isaanii mana hidhaa jiraniif nyaata yeroo geessan walqixa miseensotaaf deeggartoota ABO mana hidhaa jiraniif nyaata geessaa turaniiru. Miseensotiif deeggartooti KFO mana hidhaa keessa taa'anii miseensotaaf deeggartoota ABO mana hidhaa jiranii dhugaatii miseensotaaf deeggartoota ABO yaadda'u turan. Miseensotiif deeggartooti KFO haala akkasiitiin miseensotaaf deeggartoota ABO mana hidhaa turan gargaaran galateeffachuuf carraa guddaan har'a waan ta'eef kora kana duratti isaan kana hedduu galateeffachuun barbaada. Kabajamtoota hirmaattota kora KFO'n baroota dheeraaf karaa nagaaf seera qabeessa ta'een biyya kana keessatti bilisummaa dimookiraasiif nagaa argamsiisuuf kan qabsaawaa ture ta'uu addunyaatu beeka. Biyya kana keessatti bilisummaaf nagaa waaraan akka argamuuf dhaaba sadarkaa addunyaatti abdatamu waan ta'eef horri sabaa KFO kun hora miseensotaaf deeggartoota KFO qofa ilaallatu osoo hin taane hora ilaalcha addunyaa illee harkisu ta'ee argama. Akeeki siyaasaa KFO akeeka mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo qofa osoo hin taane mirga hiree murteeffannaa saboota sablammootaa fi uummattoota biyya kana keessa jiraataniif hunda mirkaneessuu waan ta'eef horri KFO kun ilaalcha saboota sablammootaa fi uummattoota biyya kana hunda illee kan harkisu ta'a. Hora KFO keessatti egeree isaanii ilaalu. KFO'f egeree isaanii walitti hidhanii waan ilaalaniif hora kana irra abdii guddaa kaayatanii akka jiran shakkiin hin jiru. Addatti ammoo itti ba'aa hora kana abdii fi hawwii guddaadhaan kan eeggachaa jiran miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromooti. Egeree uummata Oromoof egeree KFO walitti hidhanii waan ilaalaniif itti ba'aa hora kana irraa miseensotiif deeggartoota adda bilisummaa Oromoo abdii guddaa qabu. Waan ta'eef maqaa adda bilisummaa Oromootiin horri kun hora nagaa, hora jaalalaa, hora wal hubannoo fi milkii akkasumas KFO injifachiisu akka ta'u hawwiin qabnu ogguu ibsinu gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Obsaan waan caqasaniif ulfaadhaa kabajamaa galatoomaa injifannoon uummata bal'aaf bitootessa 26 bara 2022. Hamilee guddaan nu simada, hamilee guddaan eeyyen hundi keenya Oromoof Oromiyaaf qabsoofnami. Ammallee itti gaafatamtoonni ABO manneen hidhaa keessatti dararamaa jiran KFO yeroo adda addaatti haa hiikamanuu hiikaa jechaa ture ammallee hiikaa jenna gaa. Haa hiikamanuu daqiiqaa lamaadhaaf obbo Kaffaaloo as jira. Kamiila isaa lamaan Oromoof jedheedhaaf daqiiqaa lamaaf ergaa gabaabduu argitee
akkinni dabarfatuudhaaf na obbo Kaffaalomee gara waltajjiitti obbo Kaffaaloo gara waltajjiitti daqiiqaa lama qofa. Ulfaadha galatoomata duraan dursa kabajamtoota qophii qabu ifa manaa godha kabajamtoota koongireesii federaalawaa hora lammaffaarratti akka argamu keessaniif kabaja guddaa isiniif qaba galatooma baay'ee isin jaallanna akkuma tasaa oolna waamtanii dhufuufillee baay'eetti qophoofne ifa manaa godha. Akkatti sorry miira keessan galeen miira keessa kan galee immoo akkaataatti dubbadhuu fi akkaataatti waan ijoo xiqqoo na rakkise. Karaa hedduu keessa dabarre waan hedduu keessa baanee asufne ammas waan irra jiru ifa. Waan jedhuu fi tokkummaa masinii abaa jabaadhaa tokkummaatiin gara fuulduraatti deemaa tokkummaan humna akkuma amma qabdanii tokkummaa jabeessaa warri mana hidhaatii baatan baga nagaan baatanii mana hidhaa wal'aa kanatti baga nagaan baatanii warra haftanis rabbi sinaa baasuu hin baatu jabaadhaa ulfaadhaa tokkummaatiin wal bukkee dhaabadhaa rakkoo bara dheeraa ture amma hoonaa deemaa jiru kana furuuf namni hundumtuu amnamummaaf tokkummaatiin akkuma diirama dubbatame araarri kaabarratti labsamee oromiyaa irratti hin labsamne kun hunda keenyatti nutti dhaga'ama maaliif jennaan kaleessa dhiigaa turre har'as dhiiguu maatii keenyaa dhaga'uun nama rakkisaa miira keessa nu gashaa baroota dhufaa lolli oromiyaa irratti dhaabbateen beeku ammallee deemaa jira kaleessa deemaa ture ammas lolli kun akka dhaabbatu dura fuullee oromiyaa irratti qabaachuu naanneffachuu akka qabdanii fi luba keessan lamaanuu oromiyaa keessa dhaabbachuu akka qabdan jalqaba araarri oromiyaa irraa ka'uu qaba jeetanii yaada jalqaba jechuudha. Asii ka'uu qaba jedhanii ture. Otuu araarri labsamuun barbaadame jalqaba oromiyaa irraa labsamuu qaba tokko saba guddaadha lammaffaa immoo carraa maasteejii walitti odeessinu kana yookaan fide ijoollee oromooti dhiiga ijoollee oromooti kanaaf dagatameera kuni ilaalamuu qaba. Dogoggora sirrii miti jeetanii yaada kanaaf gara kanatti fuulleeffadhaa jira warra araara kana rabsanii warra aangoorra jiranii warra jirtaniif uummata oromoo bal'aaf immoo oromoon amma du'a bareera du'a baruun kun baay'ee waan nama sodaachisu du'a oromoon amma baree kana dur nam tokko gaafa du'u yookaan barataan tokko mana barumsaa tokko irraa gaafa ari'amu mana barumsaa walii galaachifama ture namni hin gaafata amma garuu oromoon du'a bare kanaaf du'a kana garuu saphisuu qabnaa xiqqeessuu qabnaa oromiyaan nagaa argachuu qabdi nagaan oromoo kun nama hunduma yaaddessuu qaba ani fakkeenya mana hidhaatti argamne yoo gara fufaatti siqeera maatii kiyya deemee dubbisee beeku jechuudha dubbisuu hin danda'u deemuu hin danda'u kanaaf uummanni oromoo bal'aan quba qabaachuu qaba sagalee walii ta'aa ulfaadhaa kabajamaa waaqayyo saba bal'aa go'ee kan uume saba bal'aa go'ee kabaja guddaarratti akka nuti barsiisu abdii qabaa ulfaadhaa. Kabajaan asii waddaa. Egaa gaggabaabsaa deemnaa sagantaa kennaa dhaamsaa ውቢ keessummoota kennaa ammas itti fufnaa የተጋባዥ እንግዶች የመልካም ምኞት መግለጫ ነው እየተላለፈ ያለው። እንግዲህ አሁን ቀጥሎ ደግሞ ከፓርቲ ምክር ቤት ዶክተር ራሄል ባፌ እንግዲህ ወደዚህ መድረክ ቀርበው አጠር ባለ መልኩ እንግዲህ የመልካም ምኞታቸውን ለካፋው ያስተላልፋሉ። ዶክተር ራሄል ወደ መድረክ አሚሌ ትራገና አሚሌን ሞራል
በዚህ መልኩ እዚህ ተገኝተን ምን ማውራት እንደሚችል አላውቅም። አሁን የቀረበው ወንድማችንን ልጃችንን ስናየው ይሄ ነው እየተከፈለ ያለው ሰው በመሆናችን ማግኘት ለሚገባን ነፃነት አካል ህይወት እየተገበረ ይገኛል። የተከበራችሁ የኦፌኮ ከፍተኛ የሥራ አመራር አካላት፣ ክብራትና ክቡራን የጉባኤው ተሳታፊዎች፣ የተከበራችሁ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣ ተጋባዥ እንግዶች፣ አገራችን ባለችበት በዚህ እጅግ አስቸጋሪ ወቅት ከብዙ የተለያየ አገራዊና ፖለቲካዊ ግዴታዎቻችሁ ጎን ለጎን ይህን የኦፌኮን ሁለተኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ በዚህ መልኩ በማስቻላችሁ ሁላችንንም በጋራ እዚህ እንደ ሀገርም ስለሰበሰባችሁን እንኳን ደስ ያላችሁ እላለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። የኦፌኮን ከፍተኛ የሥራ አመራሮች ጨምሮ ብዙ አባላት ታስረው የነበሩበትን ሂደት በሰላም አልፋችሁ ኢፍትሃዊና በደል በጽናት የተቋቋሙና በድል የተወጡ ድንቅ ልጆቻችሁን በመካከላችሁ ይዛችሁ ይህን ጉባኤ ማካሄድ በመቻላችሁና ይህን ድል በመጎናጸፋችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በጋራ በሆነው ሀገራዊ ጉዳይ በሚያገናኘን የጋራ ጉዳይ በሚያገናኙ መብቶቻችን ላይ በጋራ ለመቆም የፖለቲካ ፓርቲዎችን ትግል በጋራ ለድል እንዲበቃ ለማገዝ የተቋቋመ ሀገራዊ ተቋም ነው። 56 የፖለቲካ ፓርቲዎችን ያቀፈ ነው። ግንባርና ቅንጅቶችን ጨምሮ ሀገራዊ ጉዳዮቻችን ስለሚያገናኙንም በዛ ምስክርነት ነው ዛሬ በጋራ እዚህ የታደምነው። የኢትዮጵያ ነገር በአንድነት ስለሚያቆመንና ግድ ስለሆነ ሰብአዊ መብታችንም ጭምር ነው። ጉዟችን ወደ ማልቲ ፓርቲ ስርዓት ዲሞክራሲ እንደመሆኑ ገና ብዙ መሄድ ይኖርብናል። በጋራ ከቆምንና ለወገናችን መኖር ከቻል የምንፈልጋት ኢትዮጵያ እውነት የምትሆንበት ቀን ቅርብ ነው። ጉባኤው የተሳካ እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ሞራል ዶክተር ራይልን እናመሰግናቸዋለን። ቀጥለው ከመድረክ አባል ፓርቲ ከሆኑት የአፋር ህዝብ ፍትሃዊ ፓርቲ አቶ መሐመድ ዳውድ ወደ መድረኩ እጋብዛቸዋለሁ። ሞራል ከአፋር ነው መጥቶት። ሞራል የተከበሩ ፕሮፌሰር መራ ጉዲና የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግሬስ የኦፌኮ ሊቀመንበር፣ የተከበሩ አቶ በቀለ ገርባ የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር፣ እንዲሁም የተከበራችሁ የኦፌኮ ከፍተኛ አመራሮች ዛሬ በዚሁ ታሪካዊ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግሬስ የኦፌኮ ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ በመገኘት ንግግርን እንዳድርግ ስለተጋበዝኩኝ በእኔና በአፋር ህዝብ ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ስም የተሰማኝ ወደር የሌለው ደስታ በዚሁ አጋጣሚ ለማመስገን እወዳለሁ። እንደሚታወቀው የሀገራችን ኢትዮጵያ የየራሳቸው ማንነትና መገለጫዎች ያላቸው የተለያዩ የብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች እንዲሁም የተለያዩ ሃይማኖቶችና እምነቶች በጋራ የሚኖሩበት ህብረ ብሔራዊት ሀገር ነች። ይቺ የብዙሃን መገለጫ የሆነችው ሀገራችን ግን የዜጎቹ ሰብአዊ ዲሞክራሲያዊ መብቶቹ ሳይከበሩ የብዙሃኖቹ መሰቃየና በየጊዜው የሚፈራረቁበት የጥቂት ፈላጭ ቆራጭ ገዢዎቹ መንደረቀቂያ ሆና ኖራለች። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ አባል ድርጅቶች አንዱ የሆነው ኦፌኮ የኢህአዴግን አምባገነናዊ ስርዓት
በዲሞክራሲያዊ ምርጫ በማስዋገድ ሀገራችን ወደ ትክክለኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንድትሸጋገር ህዝባችንም በእኩልነት በመከባበር ላይ በተመሰረተ አንድነት ገንብቶ ሰብአዊ ዲሞክራሲያዊ መብቶቹን ተረጋግጦለት የሀገራችንን ሉዓላዊ ስልጣን ባለቤት እንዲሆን ለመድረግ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ የዓላማ ጽናት እና ትግል እንዲሁም መስዋዕትነት በመክፈል የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት መብት ከሚታገሉትና ህዝባዊ ድጋፍ ካላቸው ፓርቲዎቹ አንዱና ዋነኛው ኦፌኮ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ዲሞክራሲ ኮንግረስ ኦፌኮ መሆኑን ምንም ጥርጥር የለውም። በመጨረሻ ይህ በእንዲህ እንዳለ ሆኖ የአፋር ህዝብ ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ አባል ድርጅቶች አንዱ እንደመሆኑ መጠን ዛሬ በዚሁ ታሪካዊ ጉባኤ ላይ በመገኘት ለኦፌኮ ለትግል አጋርነት በማሳየት ይህ ታሪካዊ ጉባኤ የተሳካ እንዲሆን በእኔና በአፋር ህዝብ ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ስም ምኞትን ይገልጻሉ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። አቶ ባሙድን በክብር ወደ መድረኩ ተቀበሉልን። አዎ አፋር ዛሬም እየደማች ነው። ሀገሪቷ ዛሬም በተለያየ አቅጣጫ እየደማች ነው። ካፋው ዛሬ ትላንትም ወደ ሰላም እየተጣራ ነው። ዛሬ ወደ ሰላም የሚጠሩ ሰዎች ትላንትና አልሰሙን ብለው ዛሬ በተራቸው ሰላም ይጠራሉ። አሁንም ደግመን በተለያዩ አቅጣጫ ውስጥ እየተደረገ ያለው ጦርነት ለሀገሪቷ አይበጅም፣ ሀገሪቷን አይገነባም፣ ያፈርሳታል የሚል አቋም ነው ያለው ፓርቲው። ይህንን ተከትሎ እንግዲህ ዛሬ ይሄው ጉባኤያችንን እያካሄድ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ከህብር ኢትዮጵያ አቶ ግርማ በቀለ መልካም ምኞታቸውን እንዲያስተላልፉ በክብር ወደ እንግዳ መድረኩን እንጠራቸዋለን። አቶ ግርማ በቀለ ግርማ ወደ መድረኩ። በዛሬው ቀን በዚህ ታላቅ ጉባኤ ከፊታችሁ ተገኝቼ ከኦፌኮ ጋር ያለንን የትግል ትብብርና አንድነት በዚህ ጉባኤ ፊት እንድናገርና ይህ እድል ለኔ እንደግልም በህብርም ትልቅ መሆኑን ስገልጽ ኩራት ይሰማኛል። ኦፌኮ ጋር በግልም እንደ ድርጅትም የነበረን ግንኙነት ኦፌኮ ከመመስረቱ በፊት ከነበሩት አባል ድርጅቶች ኦፌኮን ከመሰረቱት ጊዜ ጀምሮ የነበረ ነው። እነዚህ የትግል ጓዶቻችንን የምናውቃቸው ለረጅም ጊዜ ነው። የተከፈለውን መስዋዕትነትና በኢትዮጵያዊነትና በኦሮሞ ህዝብ ጥቅምና ፍላጎት በኦፌኮ ፕሮግራም ላይ ቀድሞ ኦብኮ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ ከዛም ቀጥሎ ኦፌዲን ጋር እስከሚቀላቀሉበት ጊዜ በነበረው ትግል ላይ ጊዜ ሁሉ እስከዚህ ሰዓትም በመካከላችን ያለው ግንኙነት የትግል ጓዳዊና በአገራችን ፖለቲካ በተለመደው መልኩ የምንጠላለፍና እርስ በርስ አንዱ ሌላውን ለመጣል የሚሄድበት ሳይሆን የምንደጋገፍና አቅማችንን አጎልብተን ለጋራ አገር ግንባታ የምንቆም መሆናችንን በማወቅ ጊዜ ለዚህ ክብር መታደል ትልቅ ነውና እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ። ይህ ጉባኤ የተሳካ እንደሚሆንና ለዚች ሀገር እንደ ሀገር ለኦሮሞ ህዝብ ጥቅምና ፍላጎት እንደ ፕሮግራማችሁ እንደምትሰሩና በጽናት እንደምትቆሙ የጉባኤው መሪ ቃል ተግባራዊ እንደሚሆን እምነቴ የጸና ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። አቶ ግርማ ከህብር ኢትዮጵያ ሞራል ስጡልን። ኤጋ
miseensonni paartii kaafoo aarsaa baay'ee kafaltan gidduutti argamtu ከፓራላይዝ ታተኒ ዱግዲ ከሰንቂተስ ባየጆ እንግዲህ በትላንትናው ስርዓትም ትልቅ መስዋዕትነት ሲንከፍል ነው እዚህ የደረስነው። ብዙዎች ተሰውቷል። ብዙዎች ባላግባብ በሆነ ሁኔታ ሰው አካላቸው ላይ በደረሰ ጉዳት ፓራላይዝ የሆኑ በማከላችን አሉ። ለዛ ለውጥ ትልቅ መስዋዕትነት የከፈለ ማህበረሰብ ዛሬም መስዋዕትነቱን መክፈል ቀጥሏል። ወደን አይደለም እዚህ ፊት ለፊታችን አቁመናቸው መልእክት የምናስተላልፈው። ትላንትና ያ ሁሉ መስዋዕትነት ተከፍሎ ዛሬም እንደዛው እየተከፈለ ነው። ለውጥ መጣ በተባለ ማግስት እንግዲህ ሞት ዛሬም አልቆመም። ሞት ቀጥሏል። ፓራላይዝ የሚሆኑ በብዛት አሉ። እንግዲህ አባሎቻችን ብዙ ናቸው። ከአባሎቻችን ትልቅ ጉዳት ከደረሰባቸው አቶ መኮንን አንጀማኛ ጋር ይገኛሉ። እንግዲህ ለዛ ነው ትልቅ መስዋዕትነት ከፍሎ ዛሬም ሰው እየሞተ ነው። ፓራላይዝ ሆኖ አይ መንቀሳቀስ አይችሉም ባሉበት አጠር ያለ ለአንድ ደቂቃ መልእክት እንዳስተላልፉ ጨራሳን ይሄን ነው በመኮንን አንጀማን ጉዲ ተርጉሙ ሚሴንስ ፓርቲ ካፋኦቲ ሜታሮቢ ራቲ ዱፈኒ ሚዳመኒ ፓራላይዝ ታኒ እንሶቻን ኤርጋ ደቂቃ ተኮ ዱባቹ ሲንደንዳኑ ሐሚሌ ጉዳ ከናፍ ሰበከናፍ ጀነኒ አከሲት ወሬ ገመቃሊ ከፈለደ ሐረን ጉዱት አርገመኒሩ ዳባዳቲ ሚሴንሶ ተካፋኦ ሚሴንሶ አባውሌ ከአርሳ ጉዳው መተገነፍ ከፈለን ሀጫሉ እንደሰራ ህንገቢ ሁንደሳኒ ከውራ በስኛቴ ባየዳ ከሉቡ ወሬ ገመን ባየዳ ላኮ ነንፍዱ መቆተ ሳኒ ዋምኔን ቱምሩ ሀደ ዱባቹ እንደንደ ኦሮሞ ኦሮሚያ በየከና ወሬ ገማ ጅራን ስለዚህ አጠር ያለ መልእክት ያስተላልፉልናል መናገር ከቻሉ። እሺ አመሰግናለሁ። ገለተው ዳ እሺ ገለቶም ዳ ሲንጀዳ ዱባቹን ረግዛት ነው ቱሬራ ወንጉን ሰገልተም ገጃን ሚስንሳ ዳባ ከናን ታይ አራመቴጆ yoru masanra jamareti yani iban rage chafe ke jature amma kananja do jirate umman romo to kuma aum jara walgatu wala debemo walratinyo chumbarachu jinabachu barachiza wali nabachu barachiza baje hagama bakke kai kingenye chuda man kenya bakke barbadisan gauda tagumma tu barachiza nuti enyu tedamne kamakinyale tedamne hagama rakja tedanjuru yalalle barbade biya kanawal thai odin sas guddada adgechu yundandenya wansa gama amma margechu ndenya kun sante ummatonu madinati chalne timti barat era banum san zaman to ko demera erga zigaru thoraga kudani gute reganan sadar ka kanati tai dibemo kanmanje chubrawada bodimo yo chadana kenawa je chubrawada sini galotoma dal fada namoni undiju ulfada kawjamata ኤጋ ኩል ሁንዱ ይህ ሁሉ ለሀገር የተከፈለ መስዋዕትነት ነው። ለህዝባችን የተከፈለ መስዋዕትነት ነው። ኡመተከነ ዳፍ አርሳ ከፈለ ሜዳ አርዳስ አርሳም ሱን ጀባቴ ትውፋ ጅራ ኤጋ ሀማ አርሳ ከነ ከፈለ ሀማ ገልመ በርባኑት ንጌና እታኑዳን ከአገው ብሔረሰብ አለምረው ይርዳውን ወደ መድረኩ እጠራዋለሁ። የመልካም ምኞታቸውን ያስተላልፉልናል። ሞራል ከአገው ብሔረሰብ ፓርቲ
ሞራል የጋራ ሀገር ነው የምንገነባው። አዎ ለዚህ ነው አብረን የተገኘ ነው። ኢትዮጵያን በጋራ እንገነባታለን በሚል ማለት ነው። የተከበሩ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና የኦፌኮ ሊቀመንበር፣ የተከበሩ አቶ በቀለ ገርባ የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር፣ የተከበሩ አቶ ሙላቱ ገመቹ የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር፣ የተከበሩ የኦሮሞ ጀግና እና የወደፊቱ የኢትዮጵያ ሰላም፣ አንድነት፣ ተስፋ የማይሽረከረኩት የኢትዮጵያ ተስፋችን ናቸው አቶ ጃዋር መሐመድ